तो यूट्यूब रो मोर सब नानी बहन माँ मौसी भाई मान को मोर जुहार और दादा कोका बाबा मान को भी मोर जुहार। मैं आशा करुँच आपण मैंने समस्ते बहुत भले थे। तो आज आपण मानकर बहुत टे कमेंट हैला परे मुई आसीचे बरपाली कृष्णा मेहर आज्ञा कर घर की आसीचे साड़ी कलेक्शन मैंने देखाबार लगी। तो देखमा आगे आगे आम लगे काना कलेक्शन मैंने आईचन ऑफर हमको केनता काना देवे नहीं देवे सब किसी वीडियो रे जानमा। आपण माने खाली वीडियो के लास्ट तक देखबे, प्यारा सा कमेंट करी बताबे आपण मानको वीडियो केनता लागला। तो चलो न आगे को संगे भेटमा आज्ञा जुहार देह पान केनता अछि। तो आमर लगी एथरो नुवा कलेक्शन आ ऑफर काना आइछन इथरो हम बिहागरिया लगी बहुत नुवा नुवा कलेक्शन साड़ी बनाइनु। हां हां 26 रु स्टार्ट हवा 8000 तक अछि। माने आज कॉटन पाटो कि सब खाली कॉटन ना खाली कॉटन पाटो भी अछि, कॉटन साड़ी भी अछि, खाली पाटो भी अछि, मिक्स पाटो भी अछि। अरे बाप रे बाप। तो आज रेंज केते रखिछन 26 रु 8000 8000 नहीं देखुन कलेक्शन माने देखुन थापी मारी सजे रखी निचन। और सबथु पहला ई कलेक्शन देखुन डबल धड़ी रे अछि आ एटा कॉटन धड़ी रे काम हिचे। देखुन ऑरेंज आ ब्लैक रे साड़ी हिचे मुह साइड आपण माने देखुन। तो आज्ञा ई साड़ी बाहर मिलु छे केते टंगा रे और आपण एटा केते टंगा रे मिलि जिबा हमको ई साड़ीटा आपण जदी बाहर किने होला एटा मिनिमम 6000 6500 रे मिलबा 6500 तक आसी जिबा। और हमको इनो मिलि जिबा आमे इनो दमु आपनको 5800 5800 टंका रे। बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन। तार बाद देखमा आउ कान स्टॉक माने अच्छे। और देखुन आपण माने बिहा करिया लई घिनबा के चाहुचन आपनको दरकार अच्छे तो नंबर दिया है सेथि कांटेक्ट करूँ। आपण मानको पूरा फिर चीपेस्ट प्राइस रे दिया जिबा, होलसेल प्राइस रे दिया जिबा। मुह साइड आपण माने देखले देखुन इतार धड़ी काम देखमा इतार बॉडी काम पूरा पूरी भल से देखबे। देखुन इरा आसी जिबा फाइनल काटी अछि कि 5800 साड़ी देखुन आउ दाम देखुन। नेक्स्ट कलेक्शन देखुन बोयतो डिजाइन ऊपर आसबा इतार धड़ी काम देखुन केनता हेजी बॉडी काम आपण माने देखि परछन कलर सब किछ देखि परछन। और किछि ना हेले इटा भी तो 6500 तक आसी जिबा। और आमको ये केते टंका रे मिलि जिबा एटा 5800 वाओ। देखुन केते डिफरेंस आसुचे आपण माने जानि परछन अंदाजा लगे परछन। देखुन आर गुटे कलेक्शन अरे वाह बहुत बढ़िया काम हिची। इथि गुटे नुवा पैटर्न देखबा के मिलुचे। देखुन धड़ी काम और बॉडी काम देखुन नीली थी लाल कलर हेचे। और इतार भी टोटल काम देखमा। और कृष्णा यानो दाम जानमा इटा तर मुह साइड नहीं सब थी ब्लाउज पीस आवा ठीक ठीक बॉडी साइड ता देखि देमा। और जल्दी जल्दी बतावे इतार माने फाइनल प्राइस केते पड़बा एटा 5800 नहीं। तो देखमा 5800 रे आउ किते कलेक्शन आइबा एटा एटी अधिका पड़बा किंदा एटा 6000 ए 6000 पड़बा नहीं धड़ी सबटा काम हिचे काम टिके जह हिचे। देखुन एटा फाइनल आपण मन को राउंड फिगर 6000 पड़ जिबा। मुह साइड आपण मन देखले। और देखुन इतार बॉडी साइड आपण मन को बिहागरिया प्रोग्राम लगी पूरा पूरी चीपेस्ट प्राइस रे मिलुचे आपण मन देखि परछन। नेक्स्ट कलेक्शन देखुन ऑरेंज ब्लैक रे साड़ी आपण को मिलबा इटा धड़ी काम देखुन 5800 देखुन 5800 रे आपण को मिलुचे। इटा देखुन गुटे यूनिक सॉफ्टवेयर पैटर्न मिलुचे। इटा काम देखुन केते चौड़ा धड़ी हेचे देखि परछन। और हमको इटा फाइनल लगी जिबा 6000 बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन। मुहर काम भी देखि परछन केते चौड़ा हेचे ठीक। और बॉडी साइड देखि दमा आपण माने फोटो नउथबे और व्हाट्सएप करथबे जे नंबर डिस्प्ले थी दिया हिचे। देखुन आर गुटे कलेक्शन ये देखुन इथि केनता हिचे। और इतार इतार आमे काम देखि दमा दाम भी जानमा। तार बादे आज्ञा कोनु आमे ऑर्डर करवार प्रोसीजर काना जे सेटा जानमा। देखुन इतार मुह साइड और देखुन इतार बॉडी साइड इटा हमको फाइनल पड़ जिबा 5800। अच्छा तो हमको एथरा टिके क्लियर करबे ऑर्डर केनता करसन जे टिके भल से बतन बहुत मते कमेंट आसु जे मी पूरा अथा यूज रिप्लाई करी ऑर्डर करबार गेले आपण स्क्रीनशॉट मारन जेटा पसंद लागुची सेटा मोर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन रे डिस्प्ले होतवा सेटी स्क्रीनशॉट पठाउन सेटी स्क्रीनशॉट पठाले मुई देखि देमी साड़ी जदी अवेलेबल थवा बोले आपण मते पेमेंट कर देबे मुई सेटा पोस्टाले पठेनेमी आपण। अच्छा स्पीड पोस्ट जिबा ओडिसा भितरे केते दिन पहुंचीबा मिनिमम 3 रु 4 दिन। चलो ठीक नेक्स्ट कलेक्शन देखमा। तो आपण मन को जहां डाउट थिला ऑर्डर केनता करसन पूरा पूरी क्लियर हे जइतिबा। देखुन ई कलेक्शन पूरा पूरी नुवा पैटर्न है। देखुन बॉडी काम आपण देखि परछन खाली हाथी ऊपर हाथी काम हेचे कलर कलर हाथी वर्क हेचे। देखुन इतार मुह साइड इटा गुटे काई डिजाइन हेचे इटा 3D डिजिटल डिजाइन हो 3D डिजिटल मानबा के पड़बा फर्स्ट टाइम एंता गुटे नाट सुनली कलेक्शन देखली। और देखुन इतार फुल बॉडी काम डिजिटल सोनपुरी साड़ी देखुन। तो इतार डिजिटल प्राइस केते पड़बा एटा 6000
6000 बहुत बढ़िया इटा देखुन आपको सफ्टा पैटर्न मिलवा और पटा डिजाइन रे ई साड़ी आपको मिलवा देखुन का माने आपन देखुन इतार भी प्राइस आपको क्लियर कर बतामी এটা বডিটা সেম রাখো अच्छा ठीक इटा बॉडी सेट टिके देखाबे तो इटा मुंह साइड बॉडी सेट देखो अच्छा एंता हिसाब है पटा पटा हिसाब है फाइनल पड़ी इटा 6000 6000 ठीक नेक्स्ट कलेक्शन देखुन पूरा पूरी प्योर सोनपुरी डिजाइन ऊपर देखुन सफ्टवेयर डिजाइन कोणार्क चक्र डिजाइन नर्तकी डिजाइन देखुन इटा आसी जमा 5000 এটা 5000 देखुन इति ब्लाउज पीस तो नहीं आसे अच्छे नहीं अच्छे। अच्छा ठीक तार बादे देखमा এটা জোড়া বি আসবা इधर जुड़ा अच्छे ठीक কোয়ালিটি দেখেছি इधर कलर ये जुड़ा जुड़ा अच्छे जुड़ा ठीक इटा जिन तले अच्छे এটা থান ডিজাইন প্লেন ধরি थान डिजाइन रो प्लेन धड़ी देखुन इटा तो सबुठाने पाखापाखि मिलुचे मुझे जानू इतार दाम केते आमपिनी केते पड़ जिबा 3700 3700 দেখুন এই কলেকশন তো আপনার সবুঠানে মিলুছে জানুথিবে কি দাম পড়ুছে সেটা বি জানুথিবে আপনার ডাইরেক্ট বরপালিরু ইনে 3700 টঙ্কারে মিলি যা এটার বি জোড়া আসবা জুড়া মানে আসবা দেখুন হেনতা ভ্যারাইটি খুঁজবে তো বহুতটি আছে দেখুন কলর মানে এটা তো কলরে নেই দেখুন এই 3700 হ্যাঁ 3700 দেখুন কাম দেখুন 3700 মাত্র আসবা ইতি ব্লাউজ পিস মিলছি না হ্যাঁ ব্লাউজ পিস মিলছি ঠিক নেক্সট সেটা দেখাবে এটা বডি সাইড দেখি দিন নেক্সট দেখুন সেটা গোটে ভ্যারাইটি যেন আছে এটা কাଣା আছে আমি দেখামা এটা বি জোড়া আসবা जुड़ा आसवा कलर ठीक अलग अच्छे इटा भी कलर अलग अच्छे हे इटा नहीं हे डिजाइन खाली कलर अलग है 3700 হ্যাঁ 3700 देखुन 3700 देखुन तार बॉडी काम देखले 3700 है आर गोटे तार जुड़ा है सेटा गोटे काना हेटा हेटा डिजिटल रे डिजिटल নাই এটা গোটে সফটওয়্যার ডিজাইন अच्छा गोटे अलग गोटे नुआ पैटर्न देखबा के मिलुचे देखुन इति केनदा काम हेचे तो ई साड़ी परे हमें पाटो साड़ी कलेक्शन देखमा देखुन इतार मुहु साइड देखले बॉडी साइड तो अर्थर मुई देखे दुजे फाइनल करी बताबे केते पड़बा 3500 পড়বে 3500 तो आगे हमको एथर पाटो साड़ी कलेक्शन देखाबे तो जेंटा नु आसीचे केनटा हे थापी এটা পাটলি পাটা দেখো पाटली पाटो है तो एटा पूरा पाक्या नहीं पका पूरा और फुल स्पीड देखाबे दनान दनान करी देखाबे सबसे पहला कलेक्शन केनटा जे देखुन और इटा केते मार्केट पड़ीचे और आपन केते पड़वा हमको बताबे এটা মার্কেট রে আপন যদি কিনবে হলে 4045 তক পড়ে 4500 तक हमको पड़ी जीवा हेले आपन कोने फाइनल काटी बासी केते पड़वा আমার তো 3600 পড়বে मात्र 3600 হ্যাঁ পাটলি পাটা যেটা নেলে 3600 3600 ठीक माने एटा हाफ बॉडी वर्क वाला है ना कि फुल बॉडी হাফ বডি वाला है 3600 ठीक तार बादे इटा देखुन एंता आपन मानकु कुचो फी काम मिलवा ना ठीक 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 देखुन नेक्स्ट कलेक्शन हमको देखाबे फटाफट देखाबे आज हमें छोट वीडियो रे अधिकार अधिका कलेक्शन देखामु इटा सिजिबा 3600 हेई टाइप रो माने कलेक्शन नहीं देखुन सब पाटली इटा 3600 तो इटा सब पाटली पाटो छी देखो नहीं হ্যাঁ तो फटाफट देखाबे बुलेट ट्रेन हिसाबे दनान दनान करी देखुन 3600 जेटा अधिका कम पड़बा सेटा बताबे ঠিক আছে देखुन इटा 3600 এটা দেখুন জোড়া হবে जुड़ा आसवा भेराइटी मैंने अपन मैंने देखुन डायरेक्ट माने बरपाली होलसेलर आगे को घर अपन मैंने साड़ी माने घिनी नोन बिहागरिया लगी फुल सस्ता रे इने मिलुचे देखुन 3600 पाटली पाटो सोनपी साड़ी देखुन डार्क कॉफी रे बहुत सुंदर काम हिचे धड़ी काम देखुन सबुते अपन को रुद्राक्ष सुपारी डिजाइन मिलुचे देखुन ये कलेक्शन गोटे मयूरी पॉइंट लगे हिचे इटा भी 3600 इटा देखुन फुल शाइनिंग कलेक्शन ओरिजिनल पाटो बोलबे हाफ हाफ हिसाब अच्छे 3600 और इटा देखुन से रामा ग्रीन ना क्या बोलसन 3600 बहुत बढ़िया कलेक्शन माने आनिचन इथर देखुन 3600 टंका लक्ष्मी पाद से चिता डिजाइन इता सब पड़ी इटा देखुन डुएल कलर डुएल डिजाइन 3600 और इटा देखुन और गोटे कलेक्शन 3600 वाह वाह 3600 टंका रे जहाके जेते टरक टरक बुझा बुझा सोनपुरी साड़ी माने देखुन 3600 तो इटा 3600 लास्ट है হ্যাঁ 3600 3600 लास्ट है तो आज्ञा एथर हमको से कॉटन पाटो देखाबे तो कॉटन पाटो भी अच्छे बोलथिले ना হ্যাঁ আছে तो कॉटन पाटो भी देखा सेटा केते भीतर आसबा কটন পাটা 5.5 র আছে 6000 র আছে दुईटा भेराइटी अच्छे तो 5.5 पड़वा कि 6 पड़वा इटा এটা 5.5 র अच्छा 5.5 भेराइटी माने काना अच्छे जे हमको पूरा दनान दनान करी देखाबे एटा देखुन से माने काना गुटे सूर्य डिजाइन अरे बाप रे एटा तो पूरा पूरी से ओरिजिनल पाटो साड़ी लेखे लागुची 5.5 হ্যাঁ 5.5 बहुत बढ़िया देखुन ये इधर बॉडी साइड तो एफरा हमको जिनटा 5.5 रे आइबा पूरा माने अंदर लोमे लोमे देखाबे तो वीडियो के बेसी लंबा नहीं करूँ देखुन भेराइटी माने इटा आपण माने एसिन जहाँ देखुचन 5,500 टंका रे भेराइटी माने देखुन आपण को जेनटा भल लागबा आज्ञा को व्हाट्सएप कोइ नेबे डिस्प्ले थी जे नंबर माने दिया हैचे देखुन सेटा आज्ञा कर व्हाट्सएप नंबर रे कॉलिंग नंबर रे दिया हैचे और आपण माने विजिट करबा के चाहुचन तो डिस्प्ले थी आज्ञा कर एड्रेस भी दिया हैचे डिस्क्रिप्शन थी भी दिया हैचे
ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦୁରିଆ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଥି ବି ମଗେଇ ପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍ କଟନ୍ ପାଟ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା 5,500 ଟଙ୍କାରେ। ଦେଖୁନ୍ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କେନ୍ଟା ନେବେ ଦେଖୁନ୍ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଆରେ ବାପରେ ସରବାର ନାଇଁ ଆହୁରି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବାପରେ ସରବାର ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ 5,500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲେକ୍ସନ୍ କଟନ୍ ପାଟ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗି ଘିନବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଫଟାଫଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆରେ ୱାହ 3D ଟାଇପ୍ର ୱାର୍କ ଦେଖୁନ୍ 5,500 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଇତାର ପରେ ଆମେ 6,000 ଟଙ୍କାର କଟନ୍ ପାଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖମା। ଆପଣମାନେ ଦମ୍ ଧରୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍, ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରି ତ କରିନଉନ୍, ସେୟାର ନାଇଁ କରି ତ କରିନଉନ୍। দেখুন কলেকশন মানে ও ভাই তো আপনার ভিডিও কেমন লাগুছে কমেন্ট করে জানান। 5,500 টাকার কলেকশন মানে দেখুন টরক বুঝা সুপ্রি শাড়ি। তো আজ্ঞা 5,500 সরলা এরপর আমাকে 6,000 টাকার কাଣା ভ্যারাইটি আছে যে ফুল স্পিড হিসাবে দেখাবে দনাম করি এটা কি পহলা গোটে খুলিকি দেখাবে তো কেনতা কাম হয়েছে দেখমা 6,000 টাকার কেনতা শাড়ি মানে আইবা আমি ভলসে দেখমু। দেখুন মুই আপনার পুরা উন্ডে ঘেঁসড়ে পুরা পাখু দেখুছে মুহু সাইড আপনার দেখি নেলে আমি দেখমা ইতার বডি সাইড গুটে সুতার ডিজাইন দেখামি। দেখুন কেন সুতা কেন বাটে যাইছে আপনার জানি পারুবে। তো ফাইনাল আমি এটা 6,000 পড়বা তো 6,000 টাকার আউ কাଣା কলেকশন আছে আমাকে পুরা ফুল স্পিডে দেখাবে, বুলেট ট্রেন হিসাবে দেখাবে। দেখুন এটা সে মেহেন্দি কলর বলছে না, মেহেন্দি কলরে দেখুন এটা কুঠি মডেল থেকে কাଣା কাম হয়েছে। দেখুন ঘর দুয়ার গছ ফুট পুতলানু সবু কিছু কাম হয়েছে। দেখুন আর গোটে হেন্তি টাইপর কলর এটা বি 6,000 পড়বা। দেখুন আপন মানে যদি ব্যাপার করবা কি চাহুন তো আজ্ঞা সঙ্গে পার্সোনালি কন্টাক্ট করুন, সেটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট প্রাইস है সেটা আজ্ঞা সঙ্গে কথাবার্তা লাগবে সব কিছু ক্লিয়ার হবা। দেখুন 6,000 টঙ্কার মানে কটন পাট মানে দেখুন ওয়াও দেখুন কলেকশন মানে দেখুন শাইনিং আরে বাপরে ই ডিজাইন দেখুন সেট দেখুন কেতে জুড়ি আছে আজ্ঞা টিকে টেকি রাখবে তো কেতেটা জুড়ি আছে দেখাবে আমাকে। দেখুন ই গুটে ডিজাইন কেতেটা জুড়ি আছে দেখুন কেতেটা দরকার আপনার মিলি যা। দেখুন 2 পিস 3 পিস 4 পিস 5 6 পিস লেখা আছে নাকি। আচ্ছা গুটে খালি অলগা ডিজাইন গোটে রহি যাই আজ্ঞা তলে আছে দেখলি মি সাগুয়া কলর টাইপর আছে এটা দেখি তো এটা বি 6,000 আসবা। দেখুন তাজমহল ডিজাইন দেখুন 6,000 টঙ্কারে আসি যা বহুত বঢ়িয়া লাগলা। আজ্ঞা মিক্স পাট কিছু রখিছন আছে দেখাবে আমাকে কাଣା আপনার এভেলেবল আছে সেটার স্টার্টিং প্রাইস কেতে আছে আর কেতে তক আসি যা। মিক্স পাটটা 7,500 আছে, হ্যাঁ টিস্যু পাট আছে। আচ্ছা মিক্স টিস্যু আরে বাহ বঢ়িয়া জিনিসটা আমাকে বতালে। তো দেখুন কাଣା দেখাবে যে ফটাফট দেখাবে। আরে বাহ দেখুন এটা ফুল বডি ওয়ার্কে হাফ বডি ওয়ার্কে ফুল বডি ওয়ার্কে কেতে তক আমাকে লগাই দেবে এটা 7,500 7,500। দেখুন মার্কেটে কেতে তক আসি যাଉଛି এটা মার্কেটে এটা কিনলে 8,500 9,000 10,000 ভাই সাহ দেখি পারুছন আপন মানে ইমাজিন করি পারুছন আপনার কেতে বচত হয়ে যাচ্ছে। তো ই রেঞ্জরে আউ কাଣା আসি যা এটা আসবা না 7,500। দেখুন আপনার সবু কিছু মানে দাম দেখা হচ্ছে ডিজাইন দেখা হচ্ছে কেন সেটা লুকা ছুপা ঠকা ভড়া না হবার। ইটার দাম বতাবে 7,500 নেই জুড়া আসি যা। আচ্ছা এটা কেতে 7,500 নেই। আরে বাহ আর ই তলে যেটা মাহা চঙ্কু যেটা কাଣା এটা কটন আর টিস্যু এ নেই মানবা পড়বা আজ্ঞা কোনে সব ভ্যারাইটির পাট শাড়ি মানে আছে। দেখুন কাম মানে দেখুন আপন কোনে কেতে টাকা আসি এটা 4,300 রে আসবা। এটা দিল খুশ হয়ে গেলা মুই এক্সপেক্ট নাই করছিলি কি ইন সস্তা মিলবা হেলে দুসরা ঠানু 4,300 বলে না 200 টঙ্কা সস্তা বতেছেন আজ্ঞা করে। তো ই ভ্যারাইটিও কিছু আছে। আরে বাহ দেখুন কটন টিস্যু আপন মানে ডিমান্ড করিছিলে। দেখুন কটন টিস্যু এটা সব 4,300 বহুত বড়িয়া। এটা জুড়ি হয়ে কি অলগা না এটি অলগা আছে কলর টিকে অলগা আছে। দেখুন এটার ধরি কাম মানে দেখুন সবু টিকে অলগা আছে। আর এটা দেখুন গোটে আছে কটন টিস্যু ইতার ধরি কাম টিকে আপনার ভালসে দেখামি। এটা টিকে খুলিকি দেখাবে তো টিকে তার মুহটা টিকে বনে লাগলা টিকে ভালসে দেখামা। আরে বাহ বঢ়িয়া লাগলা কটন টিস্যু সেটা ফের 4,300 টঙ্কারে। দেখুন ইতার ফুল বডির কাম মুহটা বি আপনার দেখে দেছে বহুত সুন্দর। ইতার ফেরা ডিজাইন হয়েছে মুহ কাম দেখুন এটা আর গোটে জুড়ি আছে না এটা টিকে ভাই অলগা আছে কলর অলগা আছে এটা টিকে সিলভার সাইন হ্যাঁ মানে টিকে ডিফরেন্স আছে। দেখুন ইতার ধড়ি গোটে অলগা চমক হচ্ছে আর ইতার ধড়ি দেখুন টিকে অলগা আছে। কেতে তক আসবা এটা 4,300 হেই 4,300 ঠিক। তো আউ কানা মিক্স পাটর ভ্যারাইটি আছে এটা আছে 6,800 6,800। তো আউ দেরি নাই করমা ফটাফট আমি দেখমা। দেখুন কলেকশন ভ্যারাইটি মানে দেখুন মিক্স পাট है ना हां मिक्स पाट ठीक है ओरिजिनल मिलबा इनो
অরিজিনাল না না খালি মিক্স রখিছেন তো ঠিক আছে তো আমাকে এটা কেতে টাকা লগাই দেবে 6800 6800 দেখুন বিহাগরে লাগি জবরদস্ত কলেকশন আর দেখমা আর কলেকশন মানে শাইনিং वाला কলেকশন দেখুন অরিজিনাল পাটো বলবে আর দেখুন ই কলেকশন মেরুন রে বহুত সুন্দর কাম হয়েছে ও ভাই ধড়ি সবটা কাম প্লেন বডি আপনাকে ওয়ার্ক মিলবা আর ইতার রেঞ্জ কেতে রখিছেন 6800 ও ভাই ইতার মুহু কাম দেখুন অরিজিনাল পাটো বলবে মস্ত পুরে ময়ূরি কাম হয়েছে বহুত বঢ়িয়া লাগলা দিল খুশ হয়ে গেল কলেকশন देखिकी फास्ट टाइम गुटे एंता कलेक्शन टे मुई देखली नेक्स्ट कलेक्शन देखमा इटा भी हेंती रेंज रहबा हां 6800 नहीं ठीक है तो ठीक है बाकी हमको लंबे लंबे कर देखिए देबे वेराइटी माने मोर यूट्यूब फैमिली जहाँ भी अच्छे आपण माने भल से देखबे जेनटा भल लागुचे आपण माने स्क्रीनशॉट नेगरी टिक मार देबे और आगे को व्हाट्सएप कर देबे देखुन 6800 नहीं 6800 तो देखुन नॉन स्टॉप एक दोगी आपण माने देखुन 6800 टंकार मिक्स पाटो साड़ी कलेक्शन देखुन बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन नुआ नुआ पैटर्न माने हमको देखबा के मिलचे इटा से 45 कोठी है 6800 हां 6800 बहुत बढ़िया 45 कोठी 6800 इटा देखुन बहुत सुंदर सबटा काम माने हेचे 6800 आर गुटे इटा जुड़ी है नहीं के इटा जुड़ी है 45 कोठी रे जुड़ी आर 45 कोठी रे गुटे देखुन ब्लू ब्लू है नहीं हां हां ब्लू ब्लू ठीक आर इटा देखुन बैगनी कलर रे इटा भी 6800 इटा गोटे देखुन प्लेन बॉडी वर्क रे आपन को मिलबा आगु देखाई छै ना देखाई छै जुड़ी है अच्छा देखमा आर कणा आगे कोने अवेलेबल अछि हमें देखमा इटा भी तो कलर अलगा अछि ठीक 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 कलर अलगा अछि आर देखमा आउ कणा मिल जिबा इतार भी जुड़ी अछि नहीं देखमा कलेक्शन वेराइटी मन देखमा ये देखुन इटा आर गोटे कलर आसुछि बहुत बढ़िया आर कणा बाहरिबा फटाफट हमको देखाबे वीडियो के बेसी लंबा नहीं करूँ कम वीडियो रे बेसी कलेक्शन देखमा देखुन आर गोटे कलर देखुन हे 6800 टंका रे तो यादे आपण को टिके आउरी कम दाम पड़ो बाकी मते लागु छे इटा पड़ी जीवा 6000 पड़बा देखुन 800 टंका कम बोते जन इटा खाली 6000 पड़बा देखुन कलर वेरिएंट डिजाइन माने आपण देखुन पोसापाली डिजाइन मिलुचे सबटा डिजाइन मिलुचे 6000 खाली इतार जोड़ी माने भी आसो 6000 तो देखुन तीन जोड़ी मिललानो चारटा जोड़ी हेलानो देखुन ई हे डिजाइन रे आर गुटे कलर आसुचे 6000 इटा देखुन मिनी बूटी वर्क गुटे कलेक्शन देखुन इटा 4800 4800 बहुत सुंदर आर गुटे मिनी बूटी वर्क देखुन 4800 बिहागरे लगे स्पेशल कलेक्शन एतकी पाटो साड़ी है नहीं हां ठीक तो देखुन कृष्णा आगे करे केते केड़े बड़ गुटे पहाटे लोगी निचन 100 रुपया साड़ी रो इटा टिके कम दाम रहबा नहीं माने टिके बजट वाला कलेक्शन है 2800 रु स्टार्ट हवा देखुन इटा 2800 पड़वा हां 2800 क्या बात है देखुन माने 3200 साड़ी 2800 टंका रे देखुन जुड़ी कहबे जुड़ी मिल जिवा और देखुन आर गुटे कलर इटा ही पड़वा 2800 तो एथर आगे हमको टिके माने फुल स्पीड देखाबे देखुन कलेक्शन माने देखुन और हमको दाम बते देबे केते 2800 देखुन इटा से काहे बोसन के ना इता सच्चीपर इता दाम रखिछन 4000 एतार भी जुड़ा आसी जिवा देखुन इटा इहादे गुटे नाट दिथले काना सफ्टवेयर डिजाइन इतर रेंज रखिछन 3500 देखुन कलेक्शन वेराइटी माने देखुन पूरा पूरी कम दाम रे आपन को मिल जिया बिहागरा लगी इटा 2800 आसी जिवा तो इटा देखुन बहुत सुंदर लाइट कलर रे हिचे प्लेन थोड़ी काम हिचे इटा भी 2800 ठीक इटा देखुन सबटा पर डिजाइन रे मिलवा इटा सी जिवा 3200 हाफ हाफ हिसाब हिचे और इटा देखुन गुटे मस्त पैटर्न ते देखबा के मिलला इटा सी जिवा 3500 देखुन आराम से आपण घिनी करी व्यवहार करी पारबे काहा के गिफ्ट करी पारबे देखुन 2800 टंका साड़ी तो देखला बेले पूरा मुश्किल है टरक बाटे आगे घरे उतरी रहिचन देखुन इटा जुड़ा है ना ठीक देखुन इटा विचित्रापुरी है विचित्रापुरी इटा रेंज रखिचन इटा 4700 4700 देखुन आर गुटे कलेक्शन इटा से माने बार ठीक फुल फुटला लेखे काम मिलवा सबटा पर डिजाइन इटा सबा 4500 और इटा गुटे देखुन केंदा काम हिचे टेराकोटा डिजाइन इटा भी 4500 देखुन आपन को जेनटा भल लागुचे टिक मारी करी आज्ञा को व्हाट्सएप करबे तो सब किछि डिटेल ले देखि देबे इटा 4200 देखुन मिलन डिजाइन रे देखुन इटा सीबा 4200 बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन पूरा पूरी जेंटल कलेक्शन माने देखुन पाट धड़ी वाला इटा 4000 आसी जिवा ठीक देखुन विचित्रापुरी आर गुटे कलर 4700 ना 4600 4600 टका आउरी कम पड़ी गला देखुन ये गुटे मस्त पैटर्न गुटे हेचे देखुन सबथुर पहला ऑर्डर हेबा इटा 4800
আর এটা দেখুন বিচিত্রাপুরি আর গোটে কলর বেলে এটা 4600 বহুত বঢ়িয়া এটা মাছ ধরিবালা ইতার আগুরু আমি সুপারি ধরিবালা দেখিথিলা আউ কাଣା এটা বাহারিবা দেখুন বক্স প্যাটার্ন বক্স ডিজাইন দেখুন এটা আসবা 3900 বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুন্দর সুন্দর কলেকশন আর अफोर्डेबल कलेक्शन এটা আসবা 3200 দেখমা আউ কাଣା ভ্যারাইটি মানে আমকু দেখাবে দেখুন এটা 3000 দেখুন ইতার ধড়িকা মাত্র 3000 বতেইছন মোটা কলর কলেকশন দেখুন হাফ হাফ হিসাবে আছে এটা 2800 দেখুন সব কটন ধড়ি वाला कलेक्शन है তো তার জুড়াই নেই ঠিক তার বাদে আউ কানা বাহারিবা এটা দেখুন লাল রে সাগুয়া এটা 2600 টেরাকোটা ডিজাইন সঙ্গে দেখুন ডার্ক কফি শাড়ি 1900 আগে আরে বাহ সবটা ডিজাইন 1900 বহুত বড়িয়া জুড়া ফের মিলুছি তার বাদে আউ কানা রহেলা আমকু দেখাবার লাগি এটা গুটে বড় শাড়ি জুড়ে রহেলা বড় শাড়ি নেই এটা আমার সবটা ডিজাইন না এটা মাছ ডিজাইন নেই দেখুন এটা কায় মাছ হয় কি জানে আপন মানে ভালসে দেখুন সমুদ্র মাছ রং বিরঙ্গি মাছ হইছে মুহু সাইড আপন মানে কাম দেখুন চূড়া ধরিয়ে নেই আরে বাহ মাছ वाला কাম হইছে ট্রিপল ধরিয়ে বডি সাইড আমি ভাল করে দেখামা আর দাম ভাল করে জানমা কেতে লগে দেবে এটা 7000 পড়া 7000 আর কোন যেন এটা রখিছম এটা কাম আমি দেখামা পহলা কাম দেখো এ বাবরে দেখুন হাতে চূড়া হবা ইতার ধরি দেখুন সিলভার ধরিয়া ধরিছি মাছ ডিজাইন নিচে তার উপরে ধরি সবটা ফুল বডি কাম দেখুন এ সরি মুহু কাম দেখুন বডি সাইডটা দেখি দেমা আপনার ভাল লাগুছে তো স্ক্রিনশট নিয়ে যাবে আর আইয়াকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে ফাইনাল করে কোন কেতে লগাবি যে 8500 এথর আমকু আর টিকে কম দামের কলেকশন দেখাবে যে হেটা যেন রখিছন এটা কেতে কেতে ভিতরে আসিবা এটা 4000 4500 ভিতরে আসি যাবা নি ঠিক দেখুন কলেকশন মানে দেখুন এটা বঙ্কি ডিজাইন वाला না কেতে বলে 4500 পার্ট ধরি वाला है দেখুন এটা পেপার ডিজাইন রে এটা 3800 কেতে 3800 ঠিক তো দেখমা আর কলেকশন মানে দেখুন লাইট কালার 4500 ডবল ধরি কলেকশন ভ্যারাইটি মানে দেখুন আর গোটে বিচিত্রাপুরি কলেকশন দেখুন এটা 4200 ছোট ধরি है দেখুন 4200 है नेक्स्ट कलेक्शन हमें देखमा এটা দেখুন ডুয়েল কালার ডুয়েল ডিজাইন খালি 4000 বহুত বঢ়িয়া খালি 4000 বতেইছন আর দেখুন বহুত সুন্দর এটা গোটে কলরটা হিচেন এটা 3600 মাত্র 3600 রে আপনাকে হাতে হাতে ধরে দেবে দেখুন ই কলেকশন কেতটা ধরি ছটা ধরি 6000 দেখুন আর কলেকশন মানে ই কলেকশন দেখুন পুরো ভালসে দেখবে কেতে তক লগাই দেবে এটা 4200 কেতে তক মার্কেটে আসি হচ্ছে এটা মার্কেটে কিনা 5000 5500 পড়ে হবে আসি যাবা নাই 4200 বলে ঠিক এটা গোটে দেখুন মানে কার ডিজাইন হইছে আপন মানে ভালসে দেখবে এটা 5800 রে 5800 রে আসি ଯିବା আর এটা গোটে দেখুন পুরা পুরি পালিশ वाला কলেকশন है मैं आपन টিকে পাখু দেখানি দেখুন ইতার বুনের কোয়ালিটি আপন দেখুন কেনতা বুনা হইছে কেতে তক আসি ଯିବା 2200 क्या बात है দেখুন ऑरेंज रेड रे कलेक्शन হইছে इथि आपनको सॉफ्ट पैटर्न मिलबा चोड़ा थोड़ी 7000 नहीं बहुत बढ़िया काम नीचे देखो बढ़िया लाई कलेक्शन मुंह साइड देखो 7500 खाली 7000 ठीक मुंह बॉडी देखिए दे भलसे देखो फुल बॉडी रो काम देखो 7500 बोले नहीं 7000 ओ जुड़ा आसवा এটা দেখুন জুড়ি আছে ইতার কাম দেখমা আউ দাম জানমা দেখুন কেতে তক লগাই দেবি এটা 6500 ডবল সবটা ধরি দেখুন কাম দেখুন ইতার মুহ সাইড দেখলে বডি সাইড দেখি তোমা তো ইনু ভিডিও কোড করবা কি আর কিছু দেখামা দেখুন হে গোটা থপাটা খালি 2800 টাকার আছে আর দেখুন ভ্যারাইটি মানে কাଣା আসবা যে আর আপন মানকু দরকার তো সাঙ্গে সাঙ্গ অর্ডার করবে না হলে ঘরকে পৌঁছিবে আপন মানে যেনটা বি দেখবে 2800 দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন রে গুটে দেখালে এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন ঘর ডিজাইন রে দেখালে গুটে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন 2800 টাকার দেখুন ইতি ব্লাউজ পিস মানে হেবা না আসে কি হ্যাঁ আসবা কি না আসে আসবা তো ঠিক है দেখুন 2800 টাকার ভ্যারাইটি মানে দেখুন সবটা কেনটা প্লেন ধরিয়ে কেনটা চেক ধরিয়ে এন্তা সব আসবা দেখুন এটা জুড়া মানে আসবা দেখুন যেনটা বি দেখুছন 2800 টঙ্কা ব্লাউজ পিস সঙ্গে দেখুন বহুত সুন্দর সুন্দর কলর ডিজাইন ভ্যারাইটি মানে দেখুন মাত্র 2800 টঙ্কি আপনার বহুত ডিমান্ড রয়েছে তো স্পেশাল থপা সেটা আপনার মানে কলেকশন দেখুন যেনটা বি দেখুছন 2800 যেনটা বি দেখুছন 2800 দেখুন কলেকশন ভ্যারাইটি মানে দেখুন আর ই কলেকশন দেখুন কেনতা হয়েছে এক নম্বর দিল খুশ হয়ে গেলা বহুত সুন্দর সুন্দর কলেকশন পুরাপুরি কম দামরে দৌছন ব্লাউজ পিস সাঙ্গে লাস্ট কলেকশন দেখুন 2800 টঙ্কিয়া তার বাদে আপনার মানে ভিজিট করুন আপনার সফটাপর ডিজাইন রে বহুতে কলেকশন আছে দেখা নেই আপনার আহরি অধিকা কলেকশন দেখবা মিলবা আর দেখুন আহরি কম দামর কলেকশন মানে আছে সবু কিছু আছে ইনে যাহা খুঁজবে সবু কিছু মিলি যা
তো মুই ভিডিও কিনে ক্রিয়েট করছে আর আগে কোনো বিধান নৌছে ଜୁହାର। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା।